ଆରେ ହେ ମୁଁ କଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଉଛି? କଣ ଭାଲୁ ମତେ ଘରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛି କି? ମଲା ମଣିଷ। भालू काका हे भालू काका कुआड़े जाउछ एका एका? पिठीरे बोहिची खटिया जहिरे सोईची माधिया विश्वास देइची मते विष करिबी जीवन तार शेष। बिछुआती लता बोहिच माधव बोली जे कहूछ मनीष गछर अंतर जानु न बाया काहे की हेउछ?